Yes, mga barangay Lakers! 1 minute and 21 seconds na lang at lamang ng 8 ang Lakers versus Memphis Grizzlies. Panoorin natin! Ayan na po! Panoorin natin! 1 minute ayan na, 1 minute na lang halos. 129, 122. Ayan na po. 9 to shoot. Woo! 33 seconds na lang po mga kabarangay Lakers. Like, follow, like and share, subscribe. Yan na po. Oop, foul siya. Shoot mo yan, Luka. Shoot mo yan. Very good. Yan po ang score. Panalo po. Game over na mga kabarangay Lakers. Game over na. Thank you po mga kabarangay Lakers.